مرحبا بكم على اكسبريس اف ام. اليوم على امتداد 12 ساعه من 7 متاع الصباح حتى لل 7 متاع العشيه نحكيو على التحول الرقمي، نحكيو على التكنولوجيا على حسب البرامج وعلى حسب المواضيع. باش نحكيو على عده نقاط وبلوزيور زاكس قاعدين نتطرقوا لهم في الساعه اللي باش تجمعنا من توا حتى نص النهار. نحكيو على لا ترانسفورماسيون ديجيتال او سيرفيس دو ليكسبيريونس كليون. فرحان برشا بالحضور اللي موجود معايا في الاستوديو. وليد برحومه قدام الميكرو، معنا سيرين حتيت في الاخراج، تنجموا تفرجوا فينا بالفيديو مع سليم بن عمار. يحضر معنا سي منصف حمدي اللي هو ريجونال سيلز دايركتور نورث افريكا في بروكسيم. اهلا وسهلا بك سي منصف، مرحبا. ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا وشكرا على حضورك. يحضر معنا زاد سي ياسين جراد اللي هو ديريكتور دو برودكسيون اوتوموبيل في بي اش اسيورونس. ياسين اهلا وسهلا بك. يعيشك، سي توجور ان بليزير ديتر افيك فو. شكرا. ويحضر معنا كذلك سي مصطفى المسعودي اللي هو سي يو جارانتي. مرحبا بك سي. بارك الله فيك. مرحبا سي مصطفى، شكرا على قبولكم الدعوه. قلت موضوعنا هو لا ترانسفورماسيون ديجيتال او سيرفيس دو ليكسبيريونس كليون. باش نبدا معك سي منصف. لا ديجيتاليزاسيون شنو تغير اليوم في قطاع l'assurance؟ Aujourd'hui, c'est très simple. Celui qui ne se transforme pas, quel qu'il soit, que ce soit une institution financière, banque ou assurance, typiquement aujourd'hui, ses clients ne vont plus aller vers lui. Donc si aujourd'hui on ne modernise pas les systèmes d'information pour proposer des services qui soient vraiment à la hauteur de ce qu'attendent les consommateurs, tout simplement, on va avoir des clients qui vont quitter ces assurances-là. Donc c'est devenu plus qu'une nécessité, c'est une obligation. Alors pour ce faire, comment on le fait, avec quel partenaire on le fait et de quelle façon? Ce sera l'objectif, je pense, de cet échange, pour dire de quelle façon on l'a fait avec la BH Assurance au sein de Proxim et qu'est-ce qu'on a utilisé comme technologie pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, la technologie utilise ce concept-là et on est proprement, on est en train de le faire, mais encore faudrait accélérer un petit peu le rythme et on va voir un petit peu, je pense, une overview sur le paysage pour dire comment le faire. Justement, le paysage اليوم الى اي حد ماشي في لا ترانسفورماسيون ديجيتال في قطاع التامينات، في قطاع الاسيورونس، في تقديرك انت كان ناخذوا اون فيو جلوبال، اون فيزيون جلوبال، وين احنا بالضبط في لا ترانسفورماسيون ديجيتال حسب تقديرك سي منصف؟ Alors, si on devait aujourd'hui, c'est vrai que chez Proxim, on développe ce concept qui est de plateforme digitale pour accompagner des assurances qui ont un certain retard. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle innovation Fitouns, en Afrique du Nord, en réalité, c'est déjà du basique, consommé, bien sûr, depuis 5 ans, voire 10 ans, dans des pays dits plus avancés que nous. Donc, et pourtant, géographiquement, مانيش بعاد معناها. La Méditerranée nous sépare, mais ce qui nous sépare encore plus, c'est la mentalité. Aujourd'hui, on parle de... Que la mentalité? Pas que. L'infrastructure? L'infrastructure, avec le cloud aujourd'hui mis à disposition, nous permet de pouvoir proposer ces services-là en ligne. Mais on parle de prise de décision, on parle de budget, et on parle réellement de pouvoir servir des clients et de changer la relation qu'on peut avoir avec eux. On n'est pas là pour pusher des produits, d'ailleurs qu'on n'appelle plus produits, qu'on appelle services financiers, mais plutôt d'être à l'écoute de cette clientèle tunisienne, nord-africaine, africaine, et de pouvoir lui mettre à disposition des services que nous attendons, que tu attends aussi de ton côté, mais que tu vois émerger depuis peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça prend du temps, et peut-être que tout à l'heure Yacine va en parler, quels ont été les freins, et comment nous on a pu aussi faire en sorte que, en tant que pure player dans le digital, on a pu mettre à disposition cette technologie-là. On va en parler. ياسين جراد، نذكر مدير الانتاج، ديريكتور دو برودكسيون اوتوموبيل في بي اش اسيورونس. لا ترانسفورماسيون ديجيتال شانتي ان جينيرال، ماهيش حاجه سهله وماهيش حاجه كي سامبروفيز معناها. اليوم في بي اش اسيورونس فانا مرحله انتم في لا ترانسفورماسيون ديجيتال بالضبط ياسين؟ هو الحمد لله on est bien avancé. En fait, la transformation digitale, elle a un début, mais elle n'a pas de fin. C'est un process continu. On l'a commencé assez tôt par rapport au Tunis, mais par rapport. On a commencé notre par projet. Par rapport à la concurrence. Voilà. Donc, on a débuté en 2018. Le plus dur, c'est le premier pas. C'est beau tout ça, mais avec quoi je vais commencer? avec علاش قلت لك شانتي خاطر ماهيش سهله الحكايه. Le premier pas, c'est de travailler sur les personnes en interne,
أول حاجة باش نقولوا il faut changer les mindsets et la culture de l'entreprise. Donc Lamina, le personnel de la société KEMLA, on s'est fait accompagner avec des professionnels. Je face à la transformation digitale. En quoi ça va changer vos méthodes de travail? C'est bénéfique. On ne compte pas vous remplacer avec la digitalisation. بالعكس باش نعملوا لكم upgrade في الخدمة نتاعكم باش نحسنوا لكم في الوقت. انت كنت تخدم في دي تاش ساعات ريبيتيتيف اللي ما عندهم حتى بلو فاليو اللي هما يضيعوا الوقت. هذاك الكل on peut l'automatiser. وتبدا الخدمه نتاعك plus décisionnel, plus en contact مع الكليون. Tu passes plus de temps في الكونساي que sur de la saisie ولا تصحح في الوراق ولا تطبع وتعمل et tout ça. Donc la première phase c'était travailler sur les personnes. La deuxième phase c'était de travailler sur les process. Fallait moderniser nos process, voir ce qui ne va pas. Donc, عملنا شفنا le parcours client نتاعنا في les process الكل. Que soit وقت اللي يجي بحذنا باش يعمل باش يخدم كونترا كيما يجي يحب يسأل على باش يعمل ديكلاراسيون نتاع سينيست باش يسأل وين وصل باش ياخذ الشيك نتاعو باش يطلب أي انفورماسيون. Qu'est-ce qu'il fait actuellement وشنو لي بوين ديريتاسيون الحاجات اللي يقلقوه au quotidien الحاجات اللي يضيع فيهم وقت بالزيت. Et on a travaillé sur ça. ونلقاو انه la digitalisation aide énormément باش تنحي هاللي بوين ديريتاسيون. Et de là les idées نتاع شنو لازمك يعملوا يطلعوا automatiquement معناها ça vient naturellement. Donc les innovations technologiques باهين mais ils sont placés pour des services précis. On ne fait pas de la digitalisation pour la digitalisation. أي étape باش تعملها لازم تكون عندها une plus-value. Que soit باش تعطيك un meilleur service للكليون باش تربحك في les délais de traitement باش تحسن لك productivité نتاعك باش تعطيك un outil d'aide à la décision. Mais il faudrait toujours qu'il y ait une plus-value derrière. Donc, de là sont nés plusieurs projets de la transformation digitale interne, que ce soit les SMS-ing, que ce soit la gestion électronique des documents, que ce soit plein d'outils au quotidien. Et bien sûr, le gros projet, ça a été Winanti, la plateforme digitale. تحكي عليها بأكثر تفاصيل من بعد سياسيين. أما قبيلة سي منصف حكى على دي فران. وقت اللي باش نمشي أنا فيها un processus معناها لا ترانسفورماسيون ديجيتال حاجه باهيه وسي ان اوتي كما قلت انت سي با اون فان اون سوا. انا ما نحبش نعمل لا ترانسفورماسيون ديجيتال بور لا ترانسفورماسيون ديجيتال مي باش تعاوني في خدمتي. لكن زاده باش نلقى دي فران باش نلقى دي باريير. شنو اكثر حاجه يمكن قلقت ولا اكثر حاجه كانت معناها حاجز قدامها لا ترانسفورماسيون ديجيتال في بي اش اسيورونس؟ احنا الحمد لله le plus gros frein on l'a pas eu là هو le sponsor et le leadership. La direction générale voulait pousser pour la digitalisation et pour la transformation digitale. Et quand tu as ça, le reste تعرف انه يتبع وعندك شكون يبوشي فيك ويعاون فيك باش pour pouvoir avancer. Le deuxième frein كما قلنا c'est la culture d'entreprise qui doit évoluer et le personnel لازم هو بده يكون مقتنع باش ينجم يقنع الكليونات تاعو بس qu'il offre comme services digitaux et ce qu'il a de plus. Enfin, mais bien sûr les coûts qu'on le veuille ou pas, la digitalisation a un coût, mais pas que. Il faut voir le coût de la non-digitalisation. Comme tout le monde fait ça et que toi tu ne passes pas automatiquement en retard. Les concurrents ont un avantage concurrentiel que tu n'as pas, des services que tu n'as pas, des facilités et des canaux de distribution que tu n'as pas. Et tout ça, des services ailleurs automatiquement le client va aller voir ailleurs. نرجع لك بعد شويه باش نحاول نفهم الامباكت على لي شيفر نتاع الشركه الامباكت نتاع لا ترانسفورماسيون ديجيتال. نحب ناخذ راي سي مصطفى. نذكر سي مصطفى مسعودي هو سي يو غارانتي داير باش نرجعوا لكم بعد في لي برودوي ولا ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي. مي خلينا في الليتاج الاولاني مازلنا نحكيو على لا ترانسفورماسيون ديجيتال اي الامباكت نتاعها على النشاط. نحب ناخذ رايك سي مصطفى. Merci, Aïchek. En fait, je rejoins Simon Yassine. Ça commence au niveau de la décision de la direction générale, toujours.
est-ce qu'il y a la volonté de vouloir aller vers la digitalisation ou pas? Donc c'est le point de départ, c'est le point névralgique. Après, ça peut être une décision mitigée, mais une fois qu'il y a eu le go et qu'il y a une volonté d'aller vers le digital, d'ailleurs Lyon Fitons, à part les insurtech ou je pense qu'il y a une garantie Lyon Fitons en insurtech de réellement de produits d'assurance affinitaire. Et sans ça, parce que nous on a trouvé en fait, pour se rejoindre les trois, on a trouvé un environnement favorable auprès de l'ABH, qui est un hub pour nous en tant qu'insurtech. Elle nous a ouvert toutes les portes, la vérité, et elle a accepté le produit en tant que concept, mais aussi que ce soit un produit qui est 100% digital, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour assurer une chaîne de valeur qui va de bout en bout, c'est-à-dire de la souscription jusqu'à la clôture du sinistre. هو peut-être باش الناس اللي تسمع فينا تزيد تفهم اكثر peut-être ناخذوا فكره معناها رابيدمون على لا ستارت اب جارانتي شنو تعمل بالضبط شنو لو برودوي اللي تقدم فيه اليوم. بما انك انت سي او نتاع Garantie سهل برشا. Garantie c'est une solution qui est 100% digitale, qui assure le process الكل de bout en bout, معناتها من simulation du prix selon le somme téléphone ou la valeur بتاعه حتى déclaration de sinistre ou حتى déclaration de sinistre. Donc Garantie elle est spécialisée dans les assurances qu'on appelle, ce sont des produits dits d'assurance affinitaire, du produit du quotidien, c'est-à-dire أي حاجة que vous consommez au quotidien, par exemple vos lunettes, on assure vos lunettes, on assure les téléphones portables, et on a aussi d'autres nouveaux produits dans la gamme, donc assurance affinitaire. On a au lieu مثلا l'assurance sur les meubles, le corsi ou la taoula هذه aujourd'hui sont assurés par BH Assurance et Garantie à travers bien sûr la plateforme la plateforme Garantie qu'on a mis en place, qui facilite énormément la vie aux consommateurs. C'est une plateforme qui ne sert pas seulement à souscrire et à gérer des sinistres, mais elle est là aussi pour faire les suivis ensuite, pour vous donner les chiffres, les statistiques, le comportement, la sinistralité, ça c'est très important. L'assurance, on se base beaucoup sur des statistiques, donc les statistiques sont très très importants, et aujourd'hui la plateforme Garantie peut nous donner des prédictions sur le comportement futur qu'on peut avoir. هذه جارانتي وهذا الخدمه اللي قاعده تقدم فيها. جوست انا حبيت نرجع سي منصف على خاطر فما كلمه اللي هي يظهر لي لو مو كلي لو ليد. مهم كان تكون مقتنع بالترانسفورماسيون ديجيتال، اما كيفاش باش تقودها سيت ترانسفورماسيون على خاطر سي ان بروسيسوس اللي نجم يطول في الوقت وباش يمس الشركه بصفه مباشره. ما بين القناعه لا كونفيكسيون اي لو ليد، هنا يظهر لي وين النجاح نتاع البروسيسوس هذا يصير سي منصف. Tout d'abord, il faut pas se voiler la face. Il faut avoir une vision accompagnée d'une vraie stratégie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des sites vitrines, on n'est pas là juste pour suivre un trend, une tendance, on est là pour mettre en place des services qui correspondent à ce que le marché attend. Donc si on n'a pas, et combien de fois on intervient auprès de compagnies d'assurance, avant toute chose, est-ce que vous avez une vraie vision? Est-ce qu'on voit loin ensemble? D'accord. Et est-ce que par la suite, vous avez une stratégie qui va automatiquement donner et découler sur un plan d'action et un plan d'exécution? Si aujourd'hui, en tant qu'institution financière, on n'a pas cette vision, cette stratégie-là, on ne navigue pas à vue, j'ai envie de dire. C'est au quotidien, on va changer. Et vous savez très bien, lorsqu'on change d'avis chaque mois, finalement, on fait du surplace. Exactement. Donc, commençons déjà par le B.A.B.A. Faisons en sorte que nous ayons réellement une stratégie. Ça s'écrit. Et par la suite, il faut l'appliquer. Et avoir un fort sponsorship. Si vous n'avez pas la direction générale avec vous, ça va être sûr et certain un échec. Là, dans le cas de la BH Assurance, on avait Madame Dalil. Dès le début, elle était sensible à ce discours-là. C'est-à-dire que vous avez la technologie, oui, nous l'avons chez Proxim. Vous avez les retours d'expérience, oui, les business cases. Dans ce cas-là, accompagnez-nous et on va sortir ensemble on va sortir ensemble cette plateforme, on va servir nos clients et on fait le point dans 6 mois.
Après, les chiffres, je pense, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Même si encore aujourd'hui, beaucoup de décideurs sont dans le déni. Et même les chiffres qui sont énoncés par la BH Assurance, qui font vraiment plaisir, c'est une vraie fierté. Aujourd'hui, on a même des dirigeants qui sont dans le déni et qui ne reconnaissent pas ces chiffres. Donc, commençons déjà par avoir une vraie stratégie. Et ensuite, lorsqu'on aura une ligne directrice, ça va découler de sources. هذيك علاش سألت على الليد القيادة في هالتحول هذايا على خاطر في سألت قبيليك سياسيين يقول لي ما جاوناش حاجات اللي يعرضونا وقلقونا برشا في الموضوع على خاطر كانت فما قناعة لكن كان نحكي حتى مش كان على شركة وإنما حتى على بلاد كاملة المشكلة في قيادة هالتحول هذايا كيفاش باش يصير التحول الرقمي وفي الثنية باش تلقى ديما دي ريتيسون باش تلقى ناس اللي يا اما ما هيش مقتنعه بالدرجه الكافيه يا اما تخاف على مصالحها بطريقه او باخرى يقول لك هذا خويا شنو اللي باش يدخلوه هذا جديد انا كنت نخدم بالطابعه وبالورقه وبالستيلو باش يدخلوا لي لوجيسيال وسيستم دانفورماسيون ومش عارف شنو دونك في الاخر القياده والتصرف في هالبروسيسوس هذا هو اللي يخليك في الاخر توصل للنتيجه وحتى بوندون هالبروسيسوس هذا تبدا تشوف في التحول وتشوف النتيجه نتاعو سياسيين. Il faut du courage pour le faire, mais de faire le pas et surtout d'être parmi les premiers à faire le pas. Quand tu vois d'autres sociétés réussir et voir les chiffres, c'est limite un peu plus facile, tu es rassuré. Donc faire le premier pas est toujours difficile. Une fois le leadership est مقتنع وإلا lancé le go وبدينا وكل bien sûr باش تلقى فما عباد كيما قلت انت باش يقول لك سي كوا سا انا مستانس بالبواد دارشيف نتاعي بالوراق نتاعي اطبع منها حط كاشي اعمل هكا ارجع غدوه ولا مستانس يجيني ونشوفه ونقابله ونحكي معاه باش يولي من غادي لغادي. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, Yassine. Il faut aussi le préciser. Parce qu'on parle d'omnicanalité. Yani, tu ne vas pas perdre de vue ton client. Tu vas lui apporter des conseils avec forte valeur ajoutée. Et tout ce qui, on va dire, tout ce qui est tâche opérationnelle, qui est de base, va être traité par la technologie, par la plateforme. Au contraire, tu vas mieux le servir. En fait, le client qui m'a dit le standard, c'était 20 minutes où tu saisis sur l'application. Peut-être même pas 10 minutes, faire le produit, le conseil et tout ça. Le client les 20 minutes. Bien sûr. Le client توا من دارو يعرف الدوفي ويعرف السوم ويعرف كل شيء كان باش يجيك ديريكتومون حاجته معلومه وانت تو طون لا باش تعطيه سي لو كونساي سي باش تعاونوا باش تجاوبوا au lieu de traiter des documents ولا de la paperasse et tout ça. Mais باش يجيك كان وقت لما مستحق لك فيزيكمون. ساعات c'est des petits trucs de rien du tout. واحد باش يوصل rien que pour demander مثلا الرامبورسمون تاع السينيستر نتاعو وين وصل الاكسبير شاف ما شافهاش اش عمل ندرا شنو il doit se déplacer يخرج من خدمته ياخذ اوتوريزاسيون لا واش وين تقاري هاو شنقال هاو دونك pendant qu'il y a information تنجم تاخذها en quelques secondes مع التليفون هذيكم غاديكم ما يعرفوش امور شنقال ما يفادلكوش سوجي شكرا لكم زاد باش نواصلوا هذه لازم نشوفوا عليها اسيورونس زاد الشنقال لازموا زاد باش نواصلوا نحكيوا على لا ترانسفورماسيون ديجيتال او سيرفيس دو ليكسبيريونس كليون حاضرين معنا سي منصف حمدي سي ياسين جراد وسي مصطفى المسعودي وصلوا معنا في بلاتو سبيسيال اليوم جورني سبيسيال نحكيوا على التحول الرقمي في مختلف القطاعات وماخذين قطاع الاسيورونس ولا ترانسفورماسيون ديجيتال في القطاع هذايا من توا حتى نص نهار مواصلين بعد موجز ل 11:30 راجعين على اكسبريس اف ام.